मोहतरम चीफ सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी उलमा इकराम, पियामर के हमारे, मैं सर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। खूबसूरत वैली में हम बहुत खूबसूरत वैली में रहते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मौलाना साहिबान ने तफसील से बात की है, मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये कि सर यहाँ दारेल की आबादी में जो गंदम की यहाँ सप्लाई होती है, कोटे की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो पुरानी मरदमशुमारी के हिसाब से होता है। और ये ज़्यादती जो कोटे की गंदम के हिसाब से वो पूरे दियामर को कम मिल रहा है। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि जी इसको रिवाइव करें कि जी हमारे देख तो यहाँ पर सब्सिडी का इशू उठा हुआ। आपसे गुजारिश है सर कि आप यहाँ के लोगों की ग्रीवेंसेस सुने। हम चाहते हैं, हम इस पाकिस्तान के लायल शहरी हैं। हमने शहादतों में सेंचुरियाँ की है सर। लोग क्रिकेट में सेंचुरियाँ करके बड़े खुश होते हैं। हमने इस मुल्क की दिफा के लिए सेंचुरियाँ की है सर। हम ये जो लोग बैठे हैं ये लायल आपकी बगैर वर्दी के आर्मी है। जब पाकिस्तान के लिए लड़ना होगा इंशाल्लाह ये लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार है। लेकिन सर थोड़े से हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन है। गुजारिश है कि आप थोड़ा सा हमें अपलिफ्ट करें, हमारी एजुकेशन को अपलिफ्ट करें सर, हमारी हेल्थ को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट के लिए। मैंने बहुत चीफ सेक्रेटरीज देखे, मैंने आपका विजन देखा। जितने दिन आपने आगे किया लोगों ने 10 सालों में नहीं किया। आपने आते ही जो लग्जरियस गाड़ियां उठाई, आपने आते ही दफ्तरों में जो हर एक ने अपना अपना घर किराए पर रखा था आपने उनको शिफ्ट कराया, महीने का अल्टीमेटम दिया। ये इस पाकिस्तान की खिदमत है, ये इस गरीब मुल्क की खिदमत है। उम्मीद है कि सर हम आपकी टीम है, हम आपके पीछे खड़ा होना चाहते हैं। लेकिन सर हम पाकिस्तान के गेटवे पे रहते हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान के गेटवे पे रहते हैं, लेकिन हम सबसे ज़्यादा पसमानदा हैं। हम इस्लामाबाद हेडक्वार्टर के करीब हैं, लेकिन पसमानदगी में, एजुकेशन में हम लास्ट पर हैं। सर आपकी मेहरबानी होगी, आप इस इलाके पर रहम करें। यहाँ पे कोई इस मुल्क के खिलाफ गद्दारी की बात नहीं चल रही। यहाँ पे सारे लोग लायल पाकिस्तानी हैं, लेकिन इन बच्चों को एजुकेट नहीं करेंगे तो फिर ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, इस पहाड़ के पीछे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही है, आपको पता है यहाँ पे। और पाकिस्तान बड़े माशी मुश्किलात में है। पाकिस्तान बड़े हसास दौर से गुजर रहा है। लेकिन मैं आपको और पूरी टीम को आपको मेरी गुजारिश है कि बहुत सारी चीज़ें सर इंशाल्लाह बैठेंगे तो आपसे बात करेंगे। एक चीज़, यहाँ हमारे लोकल सेक्रेटरी बहुत सारे बैठे हैं सर। यहाँ पे पहले ये प्रैक्टिस होता है कि आज एक सेक्रेटरी चार्ज लेता है, दूसरे दिन उसकी पोस्टिंग हो जाती है। सेक्रेटरीज की जो फ्रिक्वेंट पोस्टिंग है, इससे पूरा सिस्टम खराब हो रहा है। मेरी आपसे गुजारिश है सर, आप विजनरी हो, आपसे गुजारिश है कि सेक्रेटरी को काम करने से। एक सेक्रेटरी महीने में बदल होता है तो जब तक उसकी ओरिएंटेशन नहीं होती उसको उठा के कहीं और फेंका जाता है। बेशक कोई भी सिफारिश करे, पॉलिसी बनाए, फ्रीक्वेंट पॉलिसी। ये जो पोस्टिंग है ये इंतहाई खतरनाक इस सिस्टम को डैमेज कर रहा है। और दूसरी बात सर, यहाँ दियामर के हवाले से बात करूँ, खासकर दारेल के हवाले से, एजुकेशन के अंदर टीचर, खासकर टेक्नोलॉजी उसके आईटी के टीचर्स लिए कहीं और से जाते हैं। 1 महीने ड्यूटी करने के बाद वो वापस चले जाते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वक्त आईटी लैब सारे खाली है। इस वक्त दारेल के अंदर सारे स्कूलों में बच्चे नीचे इस सर्दियों में फर्श पे बैठते हैं। सर आपसे गुजारिश है कि किसी तरीके से इन बच्चों का जो फर्नीचर का, हीटिंग का इशू है ये हल करें सर। मुझे पता है इंशाल्लाह आप प्रैक्टिकली काम करते हैं, आप नारों पे यकीन नहीं रखते। इससे पहले हमने बहुत देखा लोग नारे लगा के अपने लगवाते थे, लेकिन जिस तरह आप प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं और जिस तरह आपकी टीम है, एक्टिव लोग हैं यहाँ पे, हमारे तहसीलदार साहब से लेके आपके हमारे डीसी साहब तक, एसी साहब तक, एसपी साहब, हर बंदा काम करना चाहता है। लेकिन ये डंडा ऊपर होता है, ये छुरी कि जी आपकी कल पोस्टिंग हो जाएगी। किसी सियासी बंदे की बात नहीं मानी जाती है, उसको उठा के फेंका जाता है। इस तरह सिस्टम डिस्टर्ब होता है सर। गुजारिश है, 1-2 मसाइल और है। यहाँ मनिकाल रोड है, आगे मनिकाल रोड, ये तो मसला कश्मीर बना हुआ। ये पता नहीं ठेकेदार कौन है, इसका मालिक कौन है, इसको ऑन कौन कर रहा है, इसको सुपरविजन कर रहा है। सर एक ही बड़ा प्रोजेक्ट है, साथ ही उधर ही आपका एक पावर जनरेशन का एक प्लांट लगा हुआ है, उसका चैनल नीचे है, उसकी मशीनरी ऊपर लगा रहे हैं। मुझे नहीं पता है कौन सी साइज से कर रहे हैं। गुजारिश है कि यहाँ पे खनबरी के अंदर बिजली घर है, खनबरी में बिजली नहीं है, खनबरी वाली बिजली उनको दिए बगैर वो जाके चिलास में जाती है। तो हम, हमारे भाई है, हम भी उस मुल्क के शहरी है, लेकिन खनबरी वालों के साथ ज्यादती करके उनकी बिजली चराग तले अंधेरा। वहाँ 2 सालों से सर, यहाँ वाटर एंड पावर के लोग बैठे होंगे, 2 सालों से वॉलंटियर काम कर रहे हैं। एक बच्चा पिछले दिनों गिर के बिजली का करंट लगने से मर गया, ना उसको रिहेबिलिटेट किया कि उसकी फैमिली बड़ी सफ़र कर रही है। सर गुजारिश है
آپ اس علاقے کے اس ملک کے ہم بھی ہیں, ہم آپ کی ٹیم بننا چاہتے ہیں, ہم آپ کے سپورٹ بننا چاہتے ہیں, ہم آپ کی آنکھیں ہیں, ہم آپ کے ہاتھ بننا چاہتے ہیں, ہم آپ کے بیگ بننا چاہتے ہیں. سر یہ جو علماء کرام نے جو باتیں کی یہ حقیقت ہے. یہاں پچھلے کوئی 1-2 مہینوں سے میں ہر روز یہاں ڈاکے پڑتے ہیں. یہاں پہ جی بی اسکاؤٹ کے لوگ بیٹھے ہیں, ان کی ڈیوٹی مجھے نہیں لگتا ہے یہاں پہ صرف ان کا ریسٹ ہاؤس کا دروازہ کھولنے کا ان کی ڈیوٹی ہے. آپ سے گزارش ہے, ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ان کو لے جائیں کہیں اور ان کی ضرورت ہوگی. اگر ضرورت ہے تو ہمیں ہر روز ڈاکے پڑتے ہیں, ان کی پیٹرولنگ کیوں نہیں ہوتی؟ سر یہاں پولیس کی بہت کمی ہے, 26 بندے ہیں, 1 لاکھ کی آبادی کو کیسے سنبھالیں؟ سر اسی طرح کے مسئلے کھنبری میں ہیں, اسی طرح کے مسئلے ڈوڈیشال میں ہیں. ڈوڈیشال میں سر روز قتل و غارت ہوتی ہے, وہ اخبار میں بیان نہیں آتا. یہ تو ذاتی دشمنی میں مرا گیا, تو ذاتی دشمنی میں ہے. تو گورنمنٹ از دا مدر آف دا پیپل. تو لوگوں کو گورنمنٹ کو چاہے کہ سر تھوڑا سا ہاتھ رکھے, تھوڑا سا پولیس اپنی ریٹ قائم کرے, تھوڑا سا آپ اوپر سے ویژنری طریقے سے دیکھے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے. کل سر آپ ہمارے سربراہ ہیں, آپ اس صوبے کے سربراہ ہیں, آپ سے اللہ بھی پوچھے گا کہ جی فلاں بندے مر گئے. یہاں ہمارے ایس پی صاحب بیٹھے. سر گزارش ہے, بہت فرسٹریشن ہے. یہاں پہ بچے پیدا ہوتے ہیں مرنے کے لیے, یہاں پڑھائی کے لیے نہیں ہے, ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں, ہماری بچیوں کے لیے اسکول نہیں ہے. ہمارے کوئی 14 اسکول اس وقت سر, کوئی ٹیچر نہیں ہے. کوئی یہاں ایجوکیشن کا بڑا اچھا کام کرا جان زیب صاحب, لیکن کیا کریں, کوئی ایسی پالیسی بنائے کہ لوگ پڑھائیں. سر اس طرح ہو کے بیٹھے رہیں گے تو کل یہی بچے اس ملک کے معمار نہیں بن سکتے. لوگ کلاشن کوف اٹھا کے اوپر مریخ پہ نہیں گئے سر, کلام اٹھا کے گئے, ہمیں قلم دے دو. ہم چاہتے ہیں, ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں سر اچھے پاکستان کے فوجی آفیسر بنے, ہم چاہتے ہیں پاکستان کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دے دیں. یہ واحد علاقہ ہے سر, پاکستان کو انگریزوں نے تقسیم کیا, ہم نے قربانیاں دے کے بلا مشروط 1952 میں ہم پاکستان میں شامل ہوئے. ہمیں آن کیا جائے, ہمیں ڈسٹون نہ کیا جائے. یہ بڑے پروجیکٹ بن رہے ہیں سر. یہاں پہ بادشاہ دیامر ڈیٹ کے اندر ہمارے لوگوں کو 40,000 دیتے, دوسرے باہر سے آنے والوں کو 50,000 دیتے. اب ہمیں چوکیدار کی بھی وہ نہ ملے, ذمہ داری نہ ملے, ہمیں مزدوری بھی نہ ملے, تو پھر ڈیفینیٹلی یہاں پہ کوئی ہیو اینڈ کرائی کریٹ ہوگا. ساتھ ہی ہمارے لوگوں کی زمینیں نہیں تولی گئی سر. کے پی کے لوگوں کی یہاں داسو ڈیم کی زمینیں وہ میجرمنٹ ہو چکی, ان کو کمپنسیٹ کیا گیا. ہمارے لوگوں کے گھر بنا کے بے گھر داخل ہوئے. ہم نے قربانیاں دی سر. ہم نے دیامر بادشاہ ڈیم کی صورت میں ہم نے پاکستان کو روشن کرنے کے لیے قربانی دی ہے. بہت ٹائم نہیں لوں گا سر, بہت باتیں ہیں, میں انشاءاللہ آپ سے مل کے باتیں کروں گا. اور تمام علماء سے, تمام جو دارل والے دوست ہیں, بھائی ہیں, سب سے سیکرٹریز اور علماء کرام یہاں پہ جتنے بھی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس آئے, میں سب کا مشکور ہوں, آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں. اور انشاءاللہ ایک اور چیز سر, چھوٹی سی ایک بات لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ہے کہ یہاں پہ ہر ڈپارٹمنٹ ہے. یہاں ہمارا سول کوڈ, ہمارا ووٹ بیٹھا کہ جا کے چراغ میں بیٹھا, ہمارا جج ادھر بیٹھا, ہمارے لوگ غریب لوگ ہیں, یہاں سے پیسے دے کے جاتے ہیں, کرایہ دے کے. ریکویسٹ ہے سر, یہاں کورٹ بنا ہوا, ان کو ادھر شفٹ کرے, وہ آگے ادھر بیٹھے. اس کے بعد سر یہاں کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ, چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ ہے, تحصیل لیول کا ہیڈ جو ہوتے ہیں وہ چراغ میں بیٹھتے ہیں. یہاں ہمیں تو میں صرف نسیم اللہ صاحب کے علاوہ میں کسی کو نہیں دیکھتا ہوں. یہاں کون لوگ ہیں, یہاں پہ ایگریکلچر کا ہے, یہاں پہ ایجوکیشن کا ہے, یہاں پہ ہیلتھ کا ہے. ہیلتھ کا ہمارا PC1 PC4 سر پھنسا ہوا. اسپیشلی سر ریکویسٹ ہے, ہمارے پاس جو سینکشن اس پوسٹ کی سول ہاسپٹل کی جو پوسٹیں ہیں وہ فیلڈ ہے, دا ڈاکٹرز آر اویلیبل, بٹ دا ادر تھنگ دا 30 بیڈڈ از ناٹ فنکشننگ بیکاز دا PC4 is not there. So requesting you that these people are simple, loyal Pakistani, but if we ignore them, they will create problem for Pakistan. Thank you. شکریہ.